Guys, andito na pala kami. Yan sila. Kakain pala kami ng man-itatal. Pili-pili tawa-tawa dito. Ito paro-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 
Anong kapatid ko? What? Wait, oil nga. Alam nyo guys, sobrang happy ko dyan. Yan. Sobrang happy ko talaga dyan. Sobrang happy ko dyan. At nararo ako ng bato. Alam niya ba? Birthday ni mami na yan. Na yun. Tapos, nataya ako guys. Guys, nakapastal na ako ng SM. Ay, babatayin ko pala yung mataba. Si Chris Gray. Joke. Ha. No. Dandahan.
ba do ba do ba do ba do ba do ba do do ba do 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 a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba 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 do boo do a boo ba do ba do. What? What? No, no. Pauwi na pala kami, guys. Guys, andito pala kami sa Macdo. Yan pala, yan na yung magluluto. Yan. Ito pala yung design ng baba. Yan. Andito pala kami. Yan. Yan, guys. Andito kami sa Macdo. Yan. Bye-bye. Basta maingit lang kayo sa birthday nyo. Pauwi na pala